नमस्कार बंधुरा शीतेर आमेजे मध्यम ग्रामेर जाग्रत काली मंदिर निये आज आमार छोट्ट एकटी भिडियो होबे। यदि भिडियोटी भालो लागे अवश्यई एकटी लाइक करबेन। कथा ना बाड़िये आमी भिडियोटी शुरू करछि। मध्यम ग्राम प्लैटफर्म थेके 4 नम्बर प्लैटफर्मे नेमे एकदम पाये हेঁটে अल्प एकटू रास्ता आमादेर एई मध्यम ग्राम कालीबाड़ी। आपनि यदि मध्यम ग्राम चौमाथा दिये आसेन যশোর रोड दिये आसलेও आपनि अटो बा टोटोते चले आसते पारबेन मध्यम ग्राम कालीबाड़ीते। সময়সূচি सबकिछु आमी भिडियोर माध्यमे आपनादेर सामने तुले धरछि। एकदम रोडेर ओपरेई आमादेर एई काली मंदिर। आसुन आपनारा भिडियोटी उपभोग करुन। काली ठाकुरेर साथे साथे आपनारा एखाने देखते पाबेन राधा गोविंदेर मंदिर, एकटी गणेश मंदिर एबं तार संगे बजरंगबलीर एकटी मंदिर। आपनारा भिडियोटी उपभोग करुन। যদি এই মন্দিরে আসেন সমস্ত নিয়মাবলী এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন এবং আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটি ফলো করবেন। আমি আগরপাড়া, সোদপুর
এবং উত্তর 24 পরগনার পার্শ্ববর্তী সব ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এই শীতের সময় আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। গ্রামগঞ্জের কিছু ভিডিও আমি তুলে ধরব আপনাদের সামনে। নমস্কার, ধন্যবাদ, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন।